Awarding na mo ron. Di ba awarding? Practice pa di. Sorry. This is with high. Oh, Shana R with high. Oh, one with high. With high honors, tapos with high pasati. With high paskasi, no? Yeah. This is my seatmate every day. Every day! Kung naunang hiwi ko. Kani siya. Kinsa na siya? Minuwan ko niyo. Ayaw mo, ila ko ron. Umubo na to. Shabby chic. Shabby chic. Nakasilit. Oh, kami na po. Oh. Wala po kamubon sa speech choir. Sige, ano lang sa akin, malima. Ako siya kamubon ni Kaiser. Wow, happy kay ka. Anak ko eh. Uyab. Miss you, mama. Kaya po ba, marami. Video ra, sagot sa random. First time to stay. Paminaw. Unsa Sam? Abante gamay. Abante. Sa ingon? Lahi lagi ta. Kay lima-lima raman. Find the center. Okay, that's it. Balik ito, ibalik ito. Okay, bow. Okay, now. So, taramon o tawag pa lang ha. Next stop ka sa babaw. Sige, okay na. Patawag. Balik din na iPhone. Oh, still pretty. Okay. Inaw ka human o tawag sa pirate mo na Hi! Wani ba si Sancho?